Magluto ako ng snack namin. Snacks. Snacks. Mamaya ko pa to ano guys. Mamaya ko pa to iloto. Mga bandang alas 3 guys. Patutubuin ko muna to guys. Dinagdagan ko ng ano guys, niyog. Saka para masarap yung kain guys. Para ganahan kaming magkain guys ng ano guys, aming niluto na snacks mamaya. Mag snacks kami mamaya guys. Saka lagyan ko din ng gatas guys. Tiko bosin guys. Lagyan ko yan ng mainit na tubig. Kapihin ko yan guys, kapihin. Ay, ang init guys. Tikman ko guys kung masarap na ba. No guys, sugar kunti. Kunti lang guys, kunti. Tama na guys kasi sobrang matamis. Maubos ipin natin guys. Mamaya guys, pag tumubo to guys, sigurado ako aapaw to. Parang pag-ibig ko umaapaw. Pangpabango to guys. Mabango to. Bango. So guys, yung kuan guys, oh, niluluto ko guys. Yan nyo guys.
Bago ko pa lang to nilagay. Lambot guys. Lama. Lami. Hindi ko nalagyan ng peanuts guys. Yun, naglagyan ko yun ng peanut. Sarap guys. Sarap.